Where are you guys from? Dobrý den. And that is all I know. I will just stop sometimes if I go too fast, because I speak a lot sometimes. You can just be like, by the way, I know it. By you know it? Alright. So welcome. My name is Jaro. I'm going to explain how we make the type of cheese which is called Gouda cheese. Some people say Gouda or Gouda or other things. Takže vám povyprávím, jak se vyrábí Gouda. And your name? Jaro. Jaro. Jarouš. Jarouš? Is that the Czech version? My name is Jarouš. Jaroušek. Hezké Jaroušek. Oh, nice. Does it mean something? They start to play with this name because we have a little smaller, little bit more sweet version. Yeah. My language is not sweet. It's Don't very strong. Don't get on with So Gouda is a very old way of making cheese. It's hundreds and hundreds of years old, and basically it's the same type of cheese that we use for the cheeses here. But this is a family business. It started in 1974. So that's the owner. He's called Henry Willig. He learned how to make this type of cheese as a hobby with his wife on his own farm. And it slowly expanded, and now we have more than 30 cheeses. Takže jakoby ten postup, jak vyrábět Goudu, je už jako několik století starý, oni ho víceméně stále používají. A to, jak začala tady tato firma, alias farma, tak vlastně bylo, že vlastně, Henry Willig, jo. Že to vlastně začal vyrábět se svou ženou vlastně jako takové hobby. Yes. So right now he's retired, but one of his sons there, Wiebe, he's now older and he took over the company and they've been making cheese for over 50 years. No, takže už to po něm přebral syn a už vlastně tu firmu vede 15 let. So when you make cheese, traditionally we have cow cheese, but we also make goat cheese and sheep cheese. We always start the same way. So in this container we can put 400 liters and we heat it up to 29 degrees. Takže oni vlastně vyráběli především kravský sýr, vyrábí především kravský sýr, nicméně mají i kozí, mají i ovčí. Potom až budete nakupovat, tak jsem říkala, na té etiketě je dole vlastně takový kolečko, kde to zvířátko je znázorněné, takže budete vidět, který berete. Jinak ale ten postup zpracování je v zásadě stejný, takže vezmou 400 litrů mléka, dají to do takovéhle kádě a zahřívají jej na 29 minut. So the temperature is important for a liquid called rennet. So this is an enzyme that separates the fat and the protein from the water. And we also add something else. This is called cheese cultures, which is a bit of a vague name. This is basically a secret recipe. Every cheesemaker has their own. This helps deciding the texture and the flavor of the cheese. So these two we add together. Takže používají tady ty ingredience, to první, my tomu asi říkáme syřidlo, že vlastně pomůže separovat tuk a proteiny od vody. A the second one is for stronger taste. Ne, flavor. To druhý tomu pomáhá jakoby přidat příchuť, takové to zabarvení. So when the milk gets thicker, those blades, they start cutting the milk. And after 30 minutes, we have this. We call this two different things. This is the curd and this is the whey. And the curd is the only part we can use for making the cheese. And normally this is around 10%. So for 1 kilo, we need 10 liters. Takže takhle to vlastně jakoby promíchávají, což trvá 40 minut. Během těch 40 minut se jakoby separují ty dvě části, pročež tomuhle my říkáme syrovátka. To se potom používá třeba, ona je velmi výživná, jo, že používá se to třeba na krmení zvířat, mám pocit, že v kosmetice si dělají srandu, že to dávají turistům. No a to použitelné, to je tady ta dolní část, to je taková tvarohová látka, je to asi 10% z celého toho objemu. Okay. Yes. So this part we don't use for the cheese. You can find it in facial creams, makeup, protein shakes. You can see it contains whey powder. It's a byproduct of making cheese. And we also make beer. No a dělali jste syrovátky? Pivo, tak jo. No a jinak i v kosmetice. So in order to remove the curd, we just grab a mold, we scoop it out, we press it down here for 2 to 3 hours, and this is to remove the whey and to create the shape of the cheese. How long? 2-3 hours.
Jo, je dobře. Takže pak vlastně jakoby naberou tu tvarovou hmotu, dají to tady do těchhle nádobek a dávají to do lisu, kde to nechávají 2 až 3 hodiny a vlastně zpracovávají to do toho tvaru. Yes, and we use it also to create the shape like this, and this is to remove all the sharp edges, and this is to make sure that the cheese will age evenly towards the center. No a ono to jakoby zraje z vnějšku do it's mature from inside to outside? Yeah, so when you age cheese, it makes sure that from the outside it gets drier. Jo. Takže když budete mít jakoby starší sýr, tak on jako vevnitř na okrajích je tvrdší a čím víc jdete do středu, tak je vlastně měkčí. So after this, the cheese are placed in a salt water bath, and the salt covers the cheese, and this helps with preservation, and it gives the cheese a salty flavor. Takže potom to dávají vlastně do takové solné lázně, která vlastně jednak pomáhá dávat tomu sýru trošku chuť a trošku ho jakoby konzervuje. Then we dry the cheese, we place them here. You can also see it on the picture. This is how we age the cheese, and here we turn them every other day because the salt and spices, they start to sink. And then when you turn them, they stay nicely mixed in the cheese. No, takže potom to dávají na poličky, ale vlastně obden to obrací, protože jak ten sýr zraje, tak vlastně ta sůl klesá jakoby dolů, tak ať se to dobře promíchá. So after 1 month, we have a young cheese. So this one is 1 month old, so it's very soft. Po 1 měsíci mají mladý sýr, to vidíte, že je takový jako měkký, relativně. Soft, je? Yes. How do you say it in Czech? Měkký. Měkký. After 3-6 months, we have matured. So we have young matured, 3 months, matured 6 months, old matured. We have too many. That's 9 months. After 10 months, we call it old cheese. This one is 1 year old. Takže za nějaké 4 až 6 měsíců mají jakoby zralý sýr, ale ještě teda říká, že to mají trošičku odstupňováno. And after half year, all year, right, is old. Jo, a od těch 6 měsíců nahoru, třeba do roka, je to starý sýr. Ty starý jsou tak dobrý. To potom vyzkoušíte, to prostě chutí, to je uvěřitelný. So this one is 1 year, you can hear. It's like a weapon, it's a point, right? Můžeme takovou zbraň. It's too expensive for weapon. The cheese. So when you age the cheese, the moisture goes out of the cheese and the salt from the salt water bath will crystallize. So you're left with a stronger flavor, it's harder and stronger. Jo, ona ta chuť, jakoby ta sůl tam trošku krystalizuje, takže to má tu chuť výraznější. So we make also this type of cheese, maybe you've seen it before. This is smoked cheese. A ještě mají takové jako poloměkké, my bychom tomu skoro řekli taveňák. Tenhle je teda tenhle je uzený. It's actually melted cheese, and once the cheese is melted, we pour it in containers. In a separate chamber, we burn wood, and the smoke creates this brown crust. It's still edible, and the inside gets a smoky flavor. No, takže vlastně oni to opravdu jako udí na dřevě a opravdu to tu uzenou chuť má. So we like also to use spices. We have many flavors. Mají spoustu druhů koření. The spices we add at the beginning, we mix it through the curd, and we have, for example, Takže dává se tam hned na začátku. we have herbs and garlic, chili, truffle, green pesto. We have many flavors. Tady jenom říká, jenom taková malá ukázačka. Tady to zelený, to je vlastně česnek s bylinkama. Chili jsem teda čekala červený mají. Truffle jsou ladníže, pro vaši informaci. And when we are finished, we add paraffin, and paraffin makes it so that the cheese can be for 1 month out of the fridge, as long as you don't open it, because it vacuum seals the cheese. Potom to teda dávají do toho parafínu, který to konzervuje a díky tomu teda nevadí, když ten sýr je i měsíc mimo ledničku. And sometimes people come here and they think they can eat this part, or they say it's delicious, but I have to explain to them that they've been eating plastic for their whole life, so this part you have to remove. Takže nejprve to oloupejte, občas si lidé myslí, že to patří k tomu, a to brzo zjistíte, že je trošku když papírový, jo. Nebo je to vosk, tak prostě to nějak... And this part you can eat. A tohle už jíst můžete. Nebojte se! It's the scariest part of the demo. A jinak teda i ty nástroje tady prodávají, i ty nožíky, i tady to struhadýlko, jo. And this is nice for cooking, like pizza, pasta, spaghetti, those are very common. Na pizzu, na těstoviny, na lázaně.
So you can try the cheese, but in a store we have different counters with also jars of sauce. We have mustard and we have cheese dip, and they are meant to eat together with the cheese. So if you see jars of sauce, you can take a piece of cheese, put the sauce on there, eat it, and find a combination you like. A je velmi jako chutné to kombinovat s hořticí. Ty hořtice tady mají taky. And the combination we can try inside, yeah? Yes. Jo. Tam budou mít někde nachystané asi i also mustard. Yes. Takže i ty hořtice tam budou nachystané jakoby k ochutnání. I think that's it. The basics of making cheese, eating cheese. I'll open the door. We have different counters with all kinds of cheeses. If you look for something in particular, you can ask me through your tour guide. Kdybyste něco specifického hledali, pán vám může poradit, a jinak teda ta prodejnička je tady za vámi. Jo? A jo, tak